जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने देखुंत 01 ओडिशा खबर। आज हूँ 25 सेप्टेम्बर 2025 मसीहा गुरुवार। आसतु जानिबा राज्य एवं देश विदेश में घटुवा प्रमुख खबर गुड़िक। आसतु जानिबा आज पाणीपाग खबर। राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। संबलपुर में सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर जानिथिबे वर्तमान 2टी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि। आगकू एही लघुचाप क्षेत्र घूर्णिबलयर रूप नहीं पारे एथिपाई आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। पूर्वतन बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्रଙ୍କର चांचल्यकर बयान। से कहिसंती मु क्षमता पाई नुहे बरम स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान पाई दलरू बाहरी जाइछि। से कहिसंती जे मो प्रति अपमानजनक शब्द व्यवहार करा जाइतिला। एहाकु नै मु जेतेबेले बीजेडी भवन रे पहुंचीथिली एवं नवीन पट्टनायक को शुणाइथिली से किंतु एहाकु शुणी नथिले। मु केवल नवीन पट्टनायक को दलर सभापति भावी नथिली, तांकु बापा बोली भाबुथिली। किंतु राजनीति एमिति कलुषित हुए बोली मु जानि नथिली। एमिति किछि चांचल्यकर बयान दैछंती श्रीमयी मिश्र। डाक्तरी पाठपढ़ा पई केंद्र कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण मंजूरी। भारत सरकार स्वास्थ्यर भविष्यता पई एवं चिकित्सा क्षेत्र में संप्रसारण पई लोकमानकु नूतन एवं उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा पई नूतन डाक्तर मानकु शिक्षा देबा पई 5023 नुआ MBBS सीट एवं 5000 नुआ PG सीट को वृद्धि करी केंद्र कैबिनेट अनुमोदन प्रदान करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार एही केंद्र कैबिनेट एही सीट उपरे मोहर मारिथिले एवं फंड सैंक्शन पई मध्य मंजूरी प्रदान करिथिले। परवर्ती खबर। विद्युत आघात केते जनकर जीवन जाइछि उत्तर रखिले मंत्री। गत 14 मास मध्य विद्युत आघात 110 जनकर जीवन हानि घटी। एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंह एवं विधानसभा गृह रे नीलमाधवंकर प्रश्नर उत्तर दे से कहिसंती जे गत 14 मास मध्य केते जीवन हानि घटी एवं 10 वर्ष मध्य केते जीवन हानि घटी। विगत 10 वर्ष मध्य 1624 लोक मृत्युवरण करिसंती एवं 170 वन्यजंतु जीवन हारिछंती। परवर्ती खबर। पात्रपड़ा हिट एंड रन घटनार अभियुक्त गिरफ। भुवनेश्वर पात्रपड़ा रे हिट एंड रन मामला रे धरा पड़िथिबा थार मालिक पुरीरू गिरफ होइतिले। घटना घटाई जाइथिबा अभियुक्त थार मालिक हेउछंती सोमनाथ बेहेरा। एने सूचना दैछंती कमिशनरेट पुलिस। स्कॉर्पियो एवं थार रेसिंग पई मां झींकर मृत्यु घटिथिला। दुर्घटना घटाई सारिबा परे अभियुक्त माने ओडिशा छाड़ी हिमाचल प्रदेश रे मनाली बुली सारी दिल्ली रे थिले। कमिशनरेट पुलिस सेमानकु गिरफ करिछि। परवर्ती खबर। राज्य सरकार कर्मचारी मानक पई खुशी खबर। पूजा पई कर्मचारी मानकु मिलिबा आगुआ दरमा। शारदीय दुर्गा पूजा पई समस्त राज्य सरकारी कर्मचारी मानकु आगुआ दरमा मिलिबाकु जाउछि। चलित सेप्टेम्बर मासरे दरमा 26 तारिख मध्य प्रदान करा जिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश दैछंती। सूचनायोग्य जे आगको पार्वण रे ऋतु आसुछि। दशहरा रे दुर्गा पूजा रे समस्ते खर्च बार्च करिबा पई केंद्र सरकार आगुआ दरमा प्रदान करिवे। फल रे जेउ जीएसटी संस्करण 2.0 आरंभ होईछि सेथिरे बहुत लाभवान हेबे। परवर्ती खबर। 28 तारिख जाए कोरापुट जिले में सरकारी कर्मचारी मानकर छुट्टी बातिल। कोरापुट जिले में 28 तारिख पर्यंत समस्त सरकारी कर्मचारी मानकर छुट्टी बातिल करा जाइछि। प्रबल वर्षा को संभावना को दृष्टि रखी छुट्टी बातिल करिसेंती जिलापाल। एहा सहित हेडक्वार्टर न छाड़िबा पई सरकारी कर्मचारी मानकु मध्य दिया जाइछि निर्देश। जिले में समस्त बीडीओ एवं तहसीलदार माने सजग रहिबाकु मध्य निर्देश दैछंती जिलापाल। आगको प्रबल वर्षार संभावना नहीं एही पदक्षेप निया जाइछि बोली कहिसंती जिलापाल। परवर्ती खबर। सारा भारत वर्ष रे वर्तमान ओडिया फिल्मर दबदबा। 71तम जातीय चलचित्र उत्सव रे तरंग सिने प्रोडक्शन पुष्करा को श्रेष्ठ ओडिया चलचित्रर सम्मान मिलिछि। सेही भली द सी एंड सेवेन विलेज को नॉन फीचर फिल्म एवं मो बोउ मो गाँ को नॉन फीचर फिल्म बा श्रेष्ठ बायोग्राफी पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। नुआ दिल्ली विज्ञान भवन रे आयोजित एक समारोह रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेता मानकु पुरस्कार प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर। रेल कर्मचारी मानक पई बड़ खुशी खबर।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 10.91 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 78 ଦିନର ବୋନସ ଭାବେ 1,865.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୋନସ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ବୋନସରେ ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକ ପାଇଲଟ, ଟ୍ରାକ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଷ୍ଟେସନ ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ ସହାୟକ, ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ, ରେଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟ୍ୟାରିଫ ମାଡ଼। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟାରିଫ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। 2024-25 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 11.92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଏବଂ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 1.45 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ନୂଆ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାଣିକ ଶାହା ତ୍ରୟୋଦଶ ବିଧାନସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା 3% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। 84,000 ପେନସନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ୍ରିପୁରା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଡିଏ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ। 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜିଏସଟି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2.5 ନିୟୁତ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ମୋଟ 105.8 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2021 ପରଠାରୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଳା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଧରାଯାଉଛି। ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ମଧ୍ୟ ହଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ଆଇଟିଡିଏରୁ 11ଟିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ 16ଟି ଗେଟ୍ ନେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେଟ ମେଟ୍ରିକ ଜଳ। ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କୁଆଖାଇ, ବିରୁପା, କାଠଯୋଡ଼ି, ଦେବୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।